going to Vatican. Nakaamoy ka na. Grabe yung amoy. Vatican. Uy, yan na. Dito rin po ang meeting place natin. Here is the St. Peter's Basilica. Wow! Wow. St. Peter's Basilica up and close. At wala pang masyadong tao. Early bird kami mga kaibigan. Early bird. Let's buy rosary. The Last Supper. Then Leonardo da Vinci with his work Last Supper. Mas malapit na view ng St. Peter's Basilica. Dati napapanood ko lang to. Travel na siya. Hindi tayo nakaabot. Ikot siya dito. Ikot ka, please. Ay, kasama yung baby. Kapit ka. Kita ko lang ba niya? Wala po, wala. Hello, Papa. Di nuovo dall'annuncio di ciò che Cristo ha fatto per noi. Per questo, nella portazione apostolica di Vangeli Gaudium si insiste tanto sulla prima delle due. Ora continuiamo a pregare per la pace. La guerra è una sconfitta umana. For lunch, Presentation. casio e pepe, spaghetti, and margarita pizza. Sis. Casio e pepe. Laki naman ito, Dave. Sige. Okay. Sige. Let's try margarita. Margarita. Slice ko muna rin. Uy! Naiwan na tayo. Seen here, ang daming ginagawang daan. Ang daming constructions. Ganda dito. Kasi next year, 2025 is Jubilee year. Ay, dito na lang tayo. Huwag tayo lumapit. Okay, so nandito tayo sa bridge. At matatanaw dito yung Casa de Sant'Angelo. Yan, zoom natin. Yan, di ba? Nandun yung Italian flag. Castel de Sant'Angelo. Manny Pacquiao. Yes. The best. Yes. The best. Among the rest. A few moments later. Here is the Colosseum. Colosseum.
here in Arezzo. Okay. Here is the room. Yan. White siya. And then, meron ding TV. Yan. Tapos daming salamin. CR. Yan yung CR. Yan. CR is good. Ayan. Tapos, yan tayong salamin. Yan. Then sink. Bidet ng Italy. And the CR. Goods siya.